हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन। पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे 9 क्लास रो कहा मुख अनाई बंचीर प्रश्नोत्तर करथिले। आज पिलामाने से 9 क्लास रो आलोचना करिबा तुमर जो जातीय जीवन अच्छी है कि गद्यटा है कि प्रथम गद्य तार प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। चलो डेरी न करके आम आलोचना करिबा। 1 नंबर पिलामाने कहिछि विपरीत बोधक शब्द लेख। विपरीत शब्द लिखिया पिला माने चिरस्थायी पिला माने कोन ना क्षणस्थायी, अस्वभावर पिला माने स्वभाव, शिक्षितर अशिक्षित, निम्न गतिर उच्च गति, मिथ्यावादीर सत्यवादी, निंदार पिला माने लिखिया प्रशंसा। बुझा पड़ला। 2 नंबर कहला कि हुष्टपुष्ट परी 5टी जुग शब्द लेख। शांत शिष्ट, परिपुष्ट, परिदुष्ट, मिथ्यारुष्ट, जलपुष्ट है पुष्ट लगे लिखिदेव कौन। 3 नंबर कहला कि वाक्य गठन करने है कि ते पार्थिव लगे पार्थिव संपद अत्यंत मूल्यवान लिखे पिला माने। अपत्य लोकटी अपत्य सुखरु वंचित होउछि है कि। पदस्थ गोपाल जड़े पदस्थ कर्मचारी। मूलमंत्र कर्म होउछि उन्नतिर मूलमंत्र। खुशामत से मते खुशामत करी कार्य करिया चाहूला। बुझा पड़ा। तापर कहले विशेष्य और विशेषण शब्द को चिन्ह दियो है कि। तो पिला माने अभ्यंतर कौन हम ना अभ्यंतर पिला माने विशेष्य पद, स्वभाव भी पिला माने विशेष्य पद, स्वर्गीय है पिला माने विशेषण पद, व्यक्तिगत है विशेषण पद, जाति है विशेष्य पद, पदस्थ है पिला माने विशेष्य पद, भ्रम है विशेष्य, महाबल पिला माने लिख विशेषण है कि। ख स्तंभ कहला कि क स्तंभ ख स्तंभ मेला है कि 5 नंबर कही है कि। डाहाल कौन हम कुकुर, महाबल बाघ, जल बिंदु, पार्थिव जीवन। बुझा पड़ा पिला माने। तापर क्षुद्र उत्तर मूलक 6 नंबर कहला प्रत्येक जाति जातीय जीवन आवश्यकता रही कहीं ना जाति जाति मध्य भाव हेबा निमंते प्रत्येक जाति जातीय जीवन आवश्यकता रही। बुझला। क्यों भाव गुड़िक मनीष को प्रतिक्षण तलक उठाऊँगी कौन पिला माने ना मोर स्त्री, मोर अपत्य, मोर संपत्ति माने निजे जो गर्व अनुभव करवा सेटा निजको प्रतिक्षण को तौक उठाऊँगी। 8 नंबर कहला केते बेले जाति जाति मध्य सद्भाव सृष्टि होता है ना जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले जाति जाति मध्य सद्भाव सृष्टि होता है। 9 नंबर कही पे मैंने जलर जातीय गुण कौन ना लिखा पे निम्न गति। तेरे आंभे सब बेले कहार टेक रखी कार्य करने उचित जातीय जीवन पिला माने है। 11 नंबर कहला कार्य करने समय निजको सब क्यों प्रश्न पचार आवश्यक कौन पचार ना कि मु जो कार्यटी करुँची ता द्वारा जातिर निंदा हेनी तो है कि। 12 नंबर कहला जातीय जीवन उन्नतिर मूलमंत्र कौन। जापानी जातिर उन्नतिर मूलमंत्र होची मोर प्राण जाऊ, लक्षे जापानी प्राण जाऊ किंतु जापान जातिर मानवबुद्धि हो जाऊ है कि। 13 नंबर कहला जातीय जीवन किपरि गठित होता है ना व्यक्तिगत जीवन को जाति निमंते बलि देवा द्वारा जातीय जीवन गठित होता है। 14 नंबर डाहाल छुआटी कथा कही पारुथले कौन कहता यदि से कथा कही पारंता लिख जातिर गुण साहसिकता बुद्धि निमित्त महाबल बाघ हाथ में मरने को से श्रेय मन करता। 15 नंबर कहला 10 गुण देखिया संबंध में लेखकर वक्तव्य कौन ना 10 गुण देखिया संबंध में लेखकर वक्तव्य होची सबुठारे दोष कौन सब दोष त्याग कर गुण को ग्रहण कर केतले कार दोष देखिए पिला माने सब गुण को देख। 16 नंबर कही कि सूर्य ठारू आम क्यों गुण शिक्षा करिया उचित ना सूर्य ठारू आम यह शिक्षा करिया जे दोष तक त्याग करी गुण को ग्रहण करवा। बुझाले कि। सबु व्यक्ति 17 नंबर कहला सबु व्यक्ति और सबु जाति ठारे क्यों गुण रही ना सबु व्यक्ति और सबु जाति ठारे अनुकरण करने योग्य अनेक गुण रही पिला माने है कि। तापर जी आम 18 नंबर पिला माने कहला जातिर मूल्य बढ़िले जातीय लोक तहिरे सुफल भोग करेंगे एथिरे संदेह नहीं। से लिख जातिर डट डट नहीं। उक्त गद्यांशटी पठित नवम श्रेणी साहित्य बरी जातीय जीवन प्रबंधर आसी। एठारे लेखक मधुसूदन दास जातीय मूल्यबोध संपर्क में वर्णना करछंती। आउ गोटे पारागरी लिख प्राबंधिक मतरे आंब समस्त मन रखा उचित जे आंभ मानकर जातीय जीवन अच्छी
ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କାଳରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଯେ ତହିଁରେ ସୁଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 19 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାକୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ହେଲା କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡଟ୍ 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 ହେବ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା ଲେଖକ କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରି ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାକୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ହେଲା କି ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କହିଲା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାତିଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଣିଆ ଗୁଣ ଅଛି। ହେଲା କି ସବୁ ଡଟ୍ 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 ଅଛି ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଲେଖକ କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜାତିର ଅନୁକରଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଦୋଷ ଗୁଣ ମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୁଇଟି ଦିଗ। ହେଲା କି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଜାତି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଗୁଣ ରହିଛି। ତେବେ ମଣିଷ ତାର ଦୁଇ ଗୋଟି ଆଖି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ ରଖି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଖୋଲା ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ହେଲା କି କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଜାତି ଠାରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ହେଲା କି ତେବେ 21 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଲା ତାପରେ କହିଲା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହେବ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ହେଲା କି ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା କ'ଣ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ କିଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜୀବନର ମହାନତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଏହାର ପାର୍ଥିବ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ଜାତି ଓ ସମାଜ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ମିଳାଇ ଅଳାପ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ବଢ଼ିବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମ ସରଳାର୍ଥର 22 ନମ୍ବର କହିଲା କି ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହେଲା ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଟେକ ରଖିଛି। ହେଲା କି ସବୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଅଛି ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ହେଲା ଜଳର ଜାତୀୟ ଜୀବନଟା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା ତେବେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏକ ମହାନ ଜୀବନ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହୋଇପାରିବ। ଜାତୀୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ମହାନ ହୋଇପାରିବ ତଥା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଟେକ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଯେଭଳି ଜଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ନାଳ ନଈ ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥିଲା ତେବେ ତା'ର ଜାତୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନ ଗତି ମାନେ ତଳକୁ ଯିବ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 1 ନମ୍ବରରୁ 22 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 8ର ଜିଜ୍ଞାସା ବହିର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।